Mayong hapon, Banawa, Cebu City. So atong unit karon is Ford Ranger 2.2 2013 model. Again, check engine mga paps. So atong observe ha. Atong start. Yun no. Sigang check engine mga paps. So atong base sa atong scan, dara ang iyang mga trouble code. BCM, PCM, og TCM. Sa iyang power control module, P0671, cylinder 1 glow plug open circuit. Yeah. And then sa iyang TCM, yung output sa shop speed sensor circuit, no signal. O gihang gear 1 incorrect ratio and gear 3 incorrect ratio. Muna yung mga trouble code mga paps. Oh, live dig. Anak, ko na sa. Yeah. More power. Yeah. Sama na tayo trouble. Vlogger de ko. Balik to diri sa